मेहनत नूं कबूल तो मंजूर फरमाए, इन्हां दी तौफीकात विच इजाफा फरमाए। बानियन मजालिस ने जड़ियां जुम्मे दुआई लाइयां मालिक कायनात कबूल तो मंजूर फरमाए। बावे शबीर शाहरां दे बेटे तकी शाह और नकी शाह और मालिक कायनात इन्हां दी जुमला परेशानियां दूर फरमाए और इन्हां दी हर दुआ नूं शर्फ कबूलियत ता फरमाए। मालिक कायनात इस बस्ती दे हर मोमन दी खैर होवे। मालिक कायनात तुहाडे सब दा टूर आया कबूल मंजूर फरमान। 21 सफर बरोज बुत फिर इसी जात अमल से अज़ा मुनक़्क़िद होवेगी जिस पढ़ने वाले ने मुसव्विर गम अलमदार हुसैन शाह आप इटली, अलामा अली जौन लाहौर, शायर अल-बैत सईद सादिक साहब रावलपिंडी, जाकिर मुर्ताज़ हुसैन शाह डोकशानी, खतीब अहले बैत अब्दुल रऊफ डेनमार्क, खतीब आले मोहम्मद सजाद हुसैन अलवी साहब, जाकिर अल-बैत अकील अब्बास हैदरी साहब, जाकिर अल-बैत अजाज हुसैन असदी साहब, मौलाना रियाज हुसैन कुन्नी साहब, जाकिर अल-बैत ज़ैद हुसैन जक्कड़ साहब। ए जी 21 सफर बरोज बुध इसे ही माम बारगाह मलसेजा मुनक़्क़िद होगी। हुण अज दी मलसेजा दे आखिरी जाकर आली जनाब किबला शहनशाह ज़िक्र फ़ज़ाइल मुसैब ज़ाकिर अल-बैत नजमुल हसन शराजी साहब ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और ए शबीजुल जनाब बरामद कराएंगे। इन्हां दी आमद करो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी, फिर भी नाराए हैदरी। 14 दी अज़मत ते खुले दिल दे नाल सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा मैं करवा दुआ बराए तनज़ील नूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इलाही सफ़े मातम बिछाई अपनी अजीम बारगाह हिच कबूल फरमा। अमीन। सारे खे मालिक अल्लाह बानिया ने मजलिस से जितने मरहुमीन इस शहर दे जितने इलाके दे मोमिनीन व मोमिनात सादात गैर सादात इस दुनिया तो चले गए, मेरा अल्लाह इस सफ़ द सदका मरहुमीन दे दर्जात मज़ीद बुलंद फरमा। जितने बुज़ुर्ग बादशाह दी मजलिस से चाहे बैठे हो, मेरा अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमा। जितने मातमी भिराओ, मेरा अल्लाह कदम कदम ते मुहाफ़ज़त फरमा। थोड़ी जी अमीन बुलंद रखिया है मेरा मालिक। अयामे अज़ाइन बतूल दे पुत्रां दे दिन ने जिथे जिथे बादशाह हुसैन दा जिक्र हो रहा है उस जिक्र दी मुहाफ़ज़त फरमा। पंजाब पुलिस के जवान, पाक आर्मी के जवान जिथे जिथे मजलिसां दी जलूसां दी हिफाजत कर रहे हैं, मेरा मालिक इज़्ज़त रिज़्क़ बख्त च मज़ीद इजाफा फरमा। थोड़े हाथ बुलंद दुआ दे, थोड़ी अमीन बुलंद कोशिश करे, सर न हिले ज़ुबान हिले। मेरा अल्लाह मुश्किल दौर है, शियाने हैदर करार ते इन्हां दिनां दा सदका साडे परदे वाले हकीकी वारिस बकियतुल्लाह इमाम ज़मन दा जल्द ज़हूर फरमा। दुआवां दी कबूलियत वास्ते एक सलवात बावाज़ बुलंद तिलावत। बंदे चौखे हो, सलवात दी आवाज़ बहुत कम है। इमाम शशम फरमांदे ने, जिहड़ा बंदा साडी ज़ात ते बुलंद दरूद पढ़े उस मोमन दे रिज़्क़ च कदी कमी नहीं आ सकदी। बुलंद तरीन सलवात तिलावत। नारे तकबीर। खालिक अकबर दा नाम बहुत बुलंद है, जितना बुलंद चसाएं इबादत उतनी बुलंद हो सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिन्हां दे इमाम अली ये हथ बुलंद करके हजरत अब्बास ते अलम नू सलाम कर सो, हर बंदा जुर्रत नाल बोले हैदरी। इजाजत है जनाब? बड़े प्यारे भिरा दा हुक्म, उस हुक्म दी तामील, अजीम अज़ादारा मातमियां दे चेहरियां दी ज़ियारत। वक्त ऐसा, दिन ऐसा, हर अज़ादार मेरे नालों बेहतर जानदा है। बतूल दे पुत्र दियां नौकरियां जगह जगह और कोशिश है जिथे वादा है उत्थे वादा वफा हो जाए। तुहाडे चेहरियां दी ज़ियारत, सैयदा दे पुत्र दी नौकर दी फहरिस्त च मेरा नाम आ गया। कोई लम्मियां चौड़ियां गल्लां नहीं, मैं 4 सतरां तो इब्तदा करदा फ़ज़ाइल दी मजलिस दी। उसके बाद एक अद्धे शेर का हुक्म है, कसीदे का एक अद्धा मेरी मर्जी का जिक्र मुसाहिब तुहाडा सलाम करना है। रसूल पाक की रहमत तलाश करती है, उन्हें नबी की मोहब्बत तलाश करती है। मेहरबानी जी। सारे दिन की मजलिस शुरू है साईं
اور میرے تو پہلے بادشاہ دے ڈھیر میرے تو اچھا پڑھن والے پڑھ گئے، مگر میں کوشش کرساں میں ذاکری تے مان نہیں، میں نے بطول دی دھی دی خیرات تے مان، وہ جتنی خیرات میں عالیہ دی دہلیز تو وصول کی تھی وہ خیرات ہی میں تھوڑے ذہن دے حوالے کرنی ہے، او دے متبادل جتنی میری دعا بن دی ہوئے وہ دعا کر دے میں سلام کرنا۔ پھر آدھنا رسول پاک کی صحیح رحمت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے۔ کسے مسلمان کو لو پوچھ سو بھائی تو چنگے کام کیوں کر دیں، وہ اکسی جنت جان واسطے، عبادت ہو رہی ہے جنت جان واسطے۔ اجے کچھ بندے پریشان نے وہ پتہ نہیں کروں کی، عبادت ہو رہی ہے جنت جان واسطے۔ اگلیاں 2:17 صحیح نتیجہ ہے گفٹ دین لگا، وہ دے بعد میرے قصیدہ پڑھنے چ آسانی ہو جاسی۔ گال پہلی ذرا ذہن چ رکھ لوے کہ رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے۔ انہاں کہ جی چنگے کام جنت جان واسطے، بھلا کسے نال جنت جان واسطے، نیکی جنت جان واسطے، عبادت جنت جان واسطے۔ ذرا جنت والا موضوع ذہن چ رکھو تو میں نتیجہ دیواں۔ رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے، جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش، حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ مہربانی بھائی مہربانی، سارے بولو حیدری، مہربانی صحیح، بہت شکریہ صحیح۔ ایس والے بسم اللہ عرف بھائی بہ جانا، میرے واسطے دعا ہے اعزاز ہے، مگر بول دے پے ہو سیدہ توڑیاں نسلیں تے مزید کرم فرماویں۔ جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش، حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ قصیدہ ایک میں پڑھن لگا باب الحوائج حضرت عباس دا خطبہ سے، بھیراما دے حکم دی تعمیل چے سطر ہے، او دے بعد ایک سطر میری مرضی دی تے جیڑا ذکر مصائبہ کھنے وہ نوکری دے کے سلام کری۔ ڈھیر سارے میں بادشاہ دے خطبے قصیدے دی شکل وچ بادشاہ دے ممبر تے تلاوت کیتے سیں، او من ذاکری تے مان نہیں ہوں، میں پہلے آکھے بطول دی دھی دی خیرات تے مان۔ باب الحوائج حضرت عباس دا خطبہ، امام حسین علیہ السلام دا خطبہ، علی حسین دا خطبہ، سرکار علی اصغر، ایک لمبی فہرست ہے۔ او پچھلے سال ایک ممبر حسین تے خطبہ پڑھیا گیا اور خطبہ ہی باب الحوائج حضرت عباس علمہ علیہ مولا دا۔ چونکہ ماتمی بیٹھے ہو تو میں ماتمی آواز سے سطر شروع کر دینا بھائی جان۔ 10 محرم میدان کربلا، علی دا علی پتر گھوڑے دی زین تے سوار۔ لمبی توضیح نہیں، وقتی نہیں توضیح دا، سفر میں بھی کافی کرنا ہے، میرے بھائی دا حکم ہے تعمیل ہوگی، مصائب نہیں فضائل ہے۔ 10 محرم سخی عباس گھوڑے دی زین تے سوار، کربلا دا میدان، ڈھیر سارا لشکر حضرت عباس دے سامنے، اس لشکر چو چند بندے اگے بدھے تو غازی عباس تے گھوڑے دا گھیرا پا کے پیدن، اتنا لشکر ہے، اتنے لشکر نال حکلے لڑ لے سو، اتنا لشکر ہے حکلہ لڑن آگئے، اتنے لشکر نال جنگ ہوئی نہیں سکتی، جنگ ہوئی نہیں سکتی۔ بادشاہ چپ رہے، ایک بندہ بادشاہ دے سامنے کھلو کے پیادہ ہے، توڑا نا کی یہ لفظ نا آیا، ام البنین دے لال دے چہرے تے جلال آیا۔ غازی جڑا 10 محرم عباس سردار اپنے بابی علی دے لہجے جڑا خطبہ دیتا، جڑی گل کیتی کربلا دے میدانی، دل ہوئے تے سنائیے صحیح۔ تجھے اتنا بتا دوں میں، مجھے عباس کہتے ہیں، بس اتنی دعا چاہیے صحیح، مہربانی شکریہ صحیح۔ ہو سکے تعارف کرواتے گا دی پا دن، تجھے اتنا بتا دوں میں، مجھے عباس کہتے ہیں۔ ایک باری پھر سن لو تے اگلی سطر دا لطف ہے، تجھے اتنا بتا دوں میں، مجھے کہتے ہیں۔ اس کیا اتنا لشکر کر کے سکتے، غازی دی آنکھیں چک پا کے پیا دن، تیری ہستی مٹا دوں میں، مجھے مہربانی صحیح، بہت شکریہ۔ حیدری موضوع تاڑے ذہن چاہ گیا، گل میں شروع کر دیتی، تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس، نہیں تھوڑا جا بول سو لطفہ سی، تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس، تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے عباس، ایک باری بولے تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے عباس۔ 10 محرم میدان کربلا سرکار عباس گل شروع کی تھی، وہ سکھیا نہیں پانی ساڑھے قبضے چھے، دریا ساڑھے کولے، فوجاں ساڑھے کول زیادہ، لشکر ساڑھے کول زیادہ۔ حضرت عباس چپ رہے، ہو سکیا جند گھر تے علم اس بندے نال گالے، ہو سکیا پانی ساڑھے کولے اور دریا ساڑھے کولے، پانی دا نام آئے تے غازی دے چہرے تے جلال آئے۔ عباس دے پاس سے ویک کے پیا دین، اگر کر دوں اشارہ ایک میں دریا کی روانی کو، وہ خود ہی لے کے آ جائے میرے قدموں
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐ गल आई ऐ इख्तियारात आन इस सतर दा इस शेर दा ही नतीजा है। हजरत अब्बास घोड़े दी जीन तो लैके ना करबला दी मिट्टी अपने हाथ ते रखी। जेड़ा आलमा अल्लाह दे अलम कोलों कुछ मंगदा है ते गाजी उसनू देंदा है, उस बंदे दा सर न हिले या जुबान हिले या हाथ उठे। मौला क्या हुण आके आखी बहा दिओ जी, मौला क्या हुण आके आखे हो सके पानी साडे कब्जे च, दरिया साडे कब्जे च, लफ्ज़े पानी आए, पानी दा लफ्ज़ आए ते गाजी अब्बास दे पासे वेख के पा देन अगर कर दूं इशारा एक मैं दरिया की रवानी को वो खुद ही लेके आ जाए मेरे कदमों में पानी को। करबला दी मिट्टी हाथ रख के गाजी पे आदिन मिट्टी पानी बना दूं मैं मुझे आबा। ए हाथ सलामत रहन, ए हाथ हलमाले दे मातमी दे सलामत रहन। बिस्मिल्लाह जी। बड़ी मेहरबानी सही, थोड़ी जी कोशिश बिस्मिल्लाह करा सही, थोड़ी जी मैं खैरात और इस्तेमाल करदा ते कोशिश करदा जेड़ा बंदा अजे थोड़ी खामोश है वो ये इबादत शामिल हो जावे। तुझे इतना बता दूं मैं मुझे अब्बास कहते हैं, तेरी हस्ती मिटा दूं मैं मुझे अब्बास कहते हैं। गाजी पैदल मिट्टी पानी बना दूं मैं मुझे अब्बास। एक बंदे ने हजरत अब्बास के सामने खलो के आख्या 9 लाख लश्करे इतने सारे ते नजर आ रहे हैं, इतने सारे किसी दे हाथ तीर तलवार इतने लश्कर ना लड़ के में लैसे। गाजी अब्बास चुप रहे, दुख लगना मैंने उस बंदे ते जेड़ा गाजी दा मातमी है। मैं सतर पढ़ा ते फिर सिर हिलावे उस आख्या लश्कर ढेरे लड़ नहीं सकदा, दस्त सही लड़ से किवें लड़ से किवें लड़न दा नाम आए ते गाजी दे चेहरे ते जलाल आए ते अब्बास पे आदेन मैं एक हमला करूं ऐसे तू देखे ही तो मर जा। बादशाह क्या लड़न दूर दी गल है सही, मेहरबानी जी इतनी दुआ चाहिए सही। और सके लश्कर ढेरे ऐ सार इतने सार नजर आ रहे हैं लड़ से किवें। तुझे इतना बता दूं मैं मुझे अब्बास कहते हैं, तेरी हस्ती मिटा दूं मैं मुझे अब्बास कहते हैं, मिट्टी पानी बना दूं मैं मुझे अब्बास कहते हैं। और सके लश्कर ढेरे सार नजर आ रहे हैं, सरां दा नाम आया गाजी अब्बास। एक बारी घोड़े दी जीन ते बह के सरकार हुसैन वाले पासे वेखे, फिर मौला अब्बास दे पासे वेख के प्या देन मैं एक हमला करूं ऐसे तू देखे ही तो मर जाए अगर सरदार कह दे तो कोई सर ना नजर आ। गाज़ी दे सीने ते तलवार रख के प्या देन ये सर धड़ से उड़ा दूं मैं मुझे अब्बास कहते हैं। फिर पढ़ दें सही, फिर पढ़ देने सही। अच्छा कोशिश करो बच्चे, एडा सोना नारा लवाए या अली, किसी ने आख्या जुर्रत नाल बाजू बुलंद करके बोलो हैदरी। मैं एक हमला करूं ऐसे तू देखे ही तो मर जाए अगर सरदार कह दे तो कोई सर ना नजर आए। अलमाला दे सीने ते तलवार रख के प्या दे ये सार धड़ से उड़ा दूं मैं मुझे अब्बास। मेहरबानी सही, बहुत शुक्रिया सैयदा राजी होवन। लो एक कसीदा हुण मेरी मर्जी दा उहदे बाद जेड़ा हुक्म कीता ने वो तफसीलन एक जुमला मुसाहिब दा थोड़ा सलाम करिए। तौज़ी तशरीह नहीं जानते चूँकि सफ़र ढेर है, तौज़ी का वक्त ही नहीं, हाज़िर बैठे हो और फ़ज़ाइल हाज़िर बैठे हो। यकीनन फ़ज़ाइल चेहरा भी खिले तो पढ़न वाले के हक च दुआ हो जाती। एडा सोहना बोलते पे हो। चलो हुण इस साइड वास्ते इधले जेडे पिलर तो इधले बैठे हुण तुहाडे वास्ते थोड़ी मेहनत करन लग्या। इधर तो दुआ जरा ठीक मिल रही है, तुहाडे लो थोड़ी जी दुआ घट है, थोड़ी जी दुआ तुहाडे तो लईए सारे दा। बिस्मिल्लाह जी हैदरी। लो बगैर किसी तौज़ी तशरीह दे दिल होवे अली वाले दा कसीदा पढ़िए सही। मेरा मौला है नजफ में जिसको काबा भी झुका है, मेरा मौला है नजफ में जिसको काबा भी झुका है, मेरा मौला है नजफ में जिसको काबा भी झुका है, मेरा मौला है नजफ में जिसको काबा भी झुका है, मेरा मौला है नजफ में हाँ जिसको काबा भी झुका है। मैं जो आज
عاشق ہوں علی کا یہ میری ماں کی عطا ہے. ہائے 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 مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی سارے جی یا علی سارے رل کے کیا ایسا ہی حیدری بڑی مہربانی. میں جو عاشق ہوں علی کا یہ میری ماں کی عطا ہے. میں جو عاشق ہوں علی کا یہ میری ماں کی عطا ہے. میں جو عاشق ہوں علی کا یہ میری ماں کی عطا ہے. میں جو عاشق ہوں علی کا ایک کو سطر ہے سارا قصیدہ نہیں ایک مہر علی سطر پہ پڑھ دا. بندے حیران ہو گئے دنیا حیران ہو گئی. انہاں کیا گھران دے دروازے کھلے چھوڑ کے عزادار مجلس ہی ٹر جاندے انہاں نو ڈاری نہیں لگدا. ماتمی جلوس ہی ٹر جاندے انہاں نو ڈاری نہیں لگدا. پتہ نہیں انہاں دے نام ڈرن دی وجہ کیا ہے پتہ نہیں انہاں دے نام ڈرن دی وجہ کیا ہے. آؤ باوضو منبر تے کھلو کے پوری کائنات نو دسیا جو اسی ڈر دے کیوں نہ ہے. دنیا کی مشکل سے ڈروں کیوں میں میں غازی نہ چاہے تو مروں کیوں میں غازی نہ چاہے تو اچھا بات آ سکی نہ زمانے کی عقل میں بات آ سکی نہ زمانے کی عقل میں چھت پر یہ میری پرچم غازی کی شکل میری امداد کی خاطر میرا عباس کھڑا ہے. علی علیہ السلام. لو ایک پنجابی زبان دی سطر پڑھ دا بار 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 حکم ہے. ان دے بعد جڑا میں نے حکم کیتا جو مصائب پڑھی ہے چونکہ پچھلے سال میں مخدومہ 4 سطرہ دیتی ہیں اور ملک دے ہر ممبر دے پڑھیاں اور تواڈی دعا دا صدقہ لیا میں نے بڑی خیرات دیتی. اور سطر انہاں واسطے جڑے بندے اجے بھی سوچ دیں جو علی سردار دی عظمت کتنی بندے سوچ دیں جی دسو علی کون ہے علی کتھے علی دی عظمت کتنی. اگر سارے دا دل ہوئے تے رال کے خاصی دے بابے دی عظمت جہان نو دسی سائیں. جن نوکر عرش تے رہندے نے جنوں صرف حلالی چاہندے نے ہاں چاہندے نے جندہ لنگر عرشی کھاندے نے انہوں جگتے حیدر آندے نے. بس اتنی دعا چاہیے جی سے زندگی ہوئے سائیں بڑی مہربانی بہت شکریہ. چلو اسی کوشش کر دے آئیں بھاویں جتنیاں ملسیں جتنیاں نوکریاں تواڈی دعا دا صدقہ تھوڑی جی محنت کر دے آئیں تھوڑی جی دعا تواڈے کولو ہور لینے آئے. ایسے سطر تے فضائل دے اختتام پہ کر دا. جند نوکر عرش تے رہندے نے جند لنگر عرشی کھاندے نے انہوں جگتے حیدر 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 سیدان دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں. آؤ نجم شرازی قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادہ ہے اللہ دا مجرم ہے جند نال ولی کوئی نہیں ہے دو زخیو بندہ جند دل چلی کوئی نہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے سیدہ راضی ہو
मातमिया दे वेड़े वसन से बिस्मिल्लाह जी। बस फजाइल मेरे हिस्से दा काफ़ी। आओ उस घर नूं रोईए जिन्हां दा घर अपना ही ते रहन किसे ना दिता। चूंकि कल 13 सफ़र आई, कल शहादत आई शबीर दी उस धी दी जिन्हों करबला तो ले के शाम तक जिथे किसी दा दिल कीता उस तो नहीं मारे है। और मैं आया तो भाई मैंने हुक्म किया, उन्हें आख्या बेशक शबीर उल जनाब बरामद होनी है, मगर तुसी सानू हुसैन दी धी दे दुख सुना सो। चूंकि दिन ने असगर दी भैन नू रोवण दे, तो मैं जदों ही ये दुख शुरू करना सही मासूमा दे, फिर मैं मिंबर ते पहले एक दुआ कर दो ना, उस दुआ तुहाडी जितनी हाय बुलंद हो सी ना, वो हाय तुहाडी अमीन हो सी। सुबह शाम रो के यो मंगी कर मोमिना दुआ, हुण तशाला वसे घर हुसैन दा। सारे दिन की मजलिस शुरू है, तुहाडे वास्ते एक दुआ करन लगा, जितनी हाय बुलंद कर सो तुहाडी हाय अमीन हो सी। मेरे अल्लाह में हुसैन दा ज़ाकिरा मिंबर पे झोली चा के दुआ पिया करदा, जितने रोवन टोराए उतने तक मौत ना आवे, जदों तक शाम दा बाजार न वेखे। मुराड़ियां ले मैं दूजी दुआ पिया करदा, जिन्हां शाम बुलावे वत कल्ला न बुलावे, या धी नाल होवे या भैण नाल, रोवे ना लिया वत धी या भैन ना रला के शाम दे बाजार चु गुजरे, उत्थे पता लग सिया केड़ियां औखियां गुजरिया। अली अल्लाह राजी होवे, अली जी राजी होन। अकबर दबाबा तुहाडी हाय कबूल फरमावे सही। सर दमा तमालिया दी हसरते सारियां दुआवां नहीं, ओ दुआ जिहड़ी दुआ में गरीबां ले कब्रस्तान मासूमा दी कबर ते मंगी सही। परदे अंदरों मावा भेड़ा जिथे बैठियां निस्तां परदे उन्हां गल उन्हां दे हिस्से दी तुहाडे घर धी होवे ते हाय करे आए। आओ शाम दी नगरी गरीबां ला कब्रस्तान में मासूमा दी कबर ते झोली चाई ते पहली दुआ केड़ी मंगी, असगर भेड़ दे नाल या बोले, निके निके हथा नाल रस्सियां खोले। अल्लाह मान खोले लाड पे करण शाला, दोवे तसे भैन ते भेरा, एक बांध सोलूशन आदा पिया रात पूज सजाद, अद्धा मजमई हाय करे ते मासूमा राजी है। मैं क्या खे रात पूज सजाद, दिया अखियां दी कीता जख्मी भेण सवाले, वो ना दुर मंगदी शाला बाकर जीवी मन भेण गरीब दी गाल। नहीं समझे ऐ सतर समझा के आखना चाहना, ते फिर अगली सतर ते हर बंदे दी हाय बुलंद होवे सी। शाम दा जिंदान है, जख्मी भेण जख्मी भिरा नू पे यादी है, ना दुर मंगदी शाला बाकर जीवी मन भेण गरीब दी। हुण मेरे ते सवाल कर, सैयदजादा मंगया क्या है हुसैन दी धी? बीबी यादी है मैनू सार मंगवा दे, ओ बाबे दा मेरा याबद बचन मुहाले, ओ मैं थक पईया इना कैदा तू लगी वैसा प्यो दे। बीबी यादी है मैं इतनी जख्मी हो गई, मेरिया हड्डियां पानी बन गई है। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। मैं थक पईया मैं थक पईया इना कैदा तू लगी वैसा प्यो दे। आज तू 6 या 7 साल पहले
ایک وین میں ممبر حسین تے کیتا میری ذاکری دی ابتدائی مکیاں میرے حصے دیاں نوکریاں او علی دی دھی دا ترس ہویا آو او وین کرداں جے ہانج ناوے تے ہائے سارے کرے آئے بزرگا دے آئے جڑا حسین دی دھی اس دنیا تو ٹوریے تے ہویا کہ آئی چا میت سجاد سکینہ دا تے گھن آئی ماں تو اہلے او مجبور سید بھین اپنی دی بیٹھا مونال رسیاں امیر بندہ جڑا جے ہائے نہیں کر سکیا ہائے تو واسچے نہ سائی ہائے جوانوں واسچے عزاداران دا باتم اللہ قبول جنجین او کر سائی مجبور سید بھین اپنی دی بیٹھا مونال رسیاں گل باکر دے بابے کیتیے تے شام حل گئی ہے سائی آدھا پہ امور راکھ کے بھین دے او زخمی کانتے بیٹھا یاد ہے حالے حالے رات رو کے باکر دا پیوا دے ناراض نہ تھی میں قیدی ہاں نہیں کفن سجاد سیدہ دے سکینہ میں شام غریبہ دا لٹیا گیا میری کمر جھوک گئی صدقہ صدقہ صحیح صدقہ عالیہ راضی ہو سے اکبر دا بابا توڑی ہائے قبول فرماوے جی اس بی بی دے دکھ پڑھن لگا کدی ہائے نہ کرو سائی میں نوکر ہاں جتنی باری آکھو نوکر ہاں جتنی باری آکھو عزاداران دا نوکر ہاں چلو جے جوڑ گئے تو میں ستر ایک بدل کے آکھ دینا ایک ستر اوکھیے جے سمجھ آوی تے ہائے کر چھڑے آدھا پیا سجاد دی بھین سکینہ نو بہو اوکھی موت آئی او کہیں ظلم دے نال چادر لائے کہیں گھوڑے نال ہائے سینت ہاتھ مار کے آکھائے حسین کہیں ظلم دے نال چادر لائے کہیں گھوڑے نال ہائے آدھا پیار رہیے ساری زندگی او شمر تو ڈر دی جے جھڑکا نال اٹھائی سجادہ دن میں نو نہیں بھولنا جی میں شام دے ویچ دفع سیدہ دائیہ کلا میں آئے اس میرے نال باکرہ لوگ دھکے مرے دے آئے اجرکم من السیدہ اجرکم من السیدہ عالیہ سین راضی ہوئے دل میرا کچھ ہو رہی ماحول کچھ ہور پہ بڑھ دے چلو میں انتظار نہ کراواں میں شبیر دی دھی دے دو دکھے وینو سناواں جنہ وینہ تے رباب سین دی دھی دا ترس ہویا اے او سینے جنو پیو دے سینے تو بغیر نیندر نہیں آندے کہ دائیں بابا ٹور ونجے آ ساری ساری رات جاگ دی رویا شبیر واپس ولنا دیان سکینہ جے کیوں نے ستیا دیئے بابا کیویں سواں تیرے سینے تو بغیر نیندر نہیں آندی اور دھیاں دے پیو بیٹھے ہو تائید کر دے ویا دھی جیڈی پریشان ہوئے نا سب تو پہلے تے شبیر دی دھی دے دکھاں دا صدقہ انشاءاللہ کسی دی دھی پریشان نہ ہوئے کسی دی دھی نو دکھ نہ آوے مگر ڈیڈی دکھ آوے ماں نال گلہ کر دیئے پیو نو نہیں ڈسین دی اس دربار دی عزت دی قسمیں بزرگا دے آئین پہلی دھی حسین دیئے جے ڈی دکھا اس ماں نو نیس ڈسے پیو نو ڈسیس کربلا تو لے کے شام تک جتھے شمر مرندائی پیو دی سانگ نو ہاتھ پا کے آدھی آئی بابا تو ہی ٹر گئی ہے کمینہ ظلم ودا کر دے اور پھر کربلا تو لے کے شام تک بھرا امیر ہوئے نا سائی تے بھیڑاں دیا دلہ چ بڑیاں حسرت ہونی پھر انہاں دا جو دل چاہوے ہو منگ دیاں پھر وہ خاندان اچ بے کے فخر نال دسین دیاں اے کپڑے سانو بھرا لے ڈتے اے چادر سان بھرا لے ڈتی ہائے دعا کرو شاءاللہ کسے بھین دا بھرا غریب نہ ہوئے بھرا غریب ہوئے تو بھین بس لگ دی کچھ نہیں منگ دی بھرانوں دیئے تو وسدہ رہے میری جویں نبی نبویسی کربلا تو لے کے شام تک جتنا کمینے مرندے رہے حسین دی بولی نہیں ہے روے نالے اللہ جانے شام دا شہر دمشق آئے ہن کتنا مارے ہے اس پاس سے ٹوری ہے جتھے کڑی ہے کائی قیدی دعائے سجاد زنجیر چم کے آدیے ہن واس لگ دئی شمر نو آنکھ میرے منہ تے نہ مارے آئے تو کر لو نا صحیح
ہائے تو تواڈے واسطے چے، ہائے تو تواڈے واسطے چے، ہائے تو تواڈے واسطے چے۔ مک گئی نوکری، ایڈے اوکھے وین کریا، شام دی نگری حل ونجے۔ ایک دن نا حسین دی زخمی دھی انج تلیاں ٹیک کی اٹھیے تے زندان دی دیوار تے متھا رکھ کے پیا دی اللہ میری دادی زہرا دے دکھے پاسے دا واسطے ہی اللہ ایک باری میں بابا ملا۔ وہ آدھے نے دے معصومہ دعا منگی، وہ دو کڑیاں لے ہتھاں تے سجاد دے ہتھاں تے بابے دا سر آیا۔ چھوڑ دیتی میں ساری گال میں انتظار نہ کراوا میں وین کراں۔ حالت کیڑی آئی، سجے دیاں ظلفاں کھبے، کھبے دیاں ظلفاں سجے، آبرو کٹے، رخسار زخمی، چلو انجاک دینا قرآن دی جلد جگہ جگہ تو پھٹی ہوئی، داڑی اصغر تے اکبر دا خون، انج ہتھاں تے سر لے کے آدھے بابا بولنا میں تیرا سجاد ہاں۔ شبیر اکھا کھولیاں نہ دے کیویں ودی نبدی ہے سیدہ دے بابا کربلا کسنا سوکھا ماوا نال کہے دو کہ شام بڑا اوکھا۔ شبیر دا ان سر چاہ کے بے ترتیب کٹیاں رگا ان بطول دے پتر بے ترتیب۔ میرے بزرگ سمجھ گئے زندان دے دروازے تے آ کے آدھے پردے داروں میرا بابا ملن آئے، ہر کوئی آئے، شبیر دی دھی نہیں آئی، سجادہ دن سارے جو آئے ہو میری بھیڑ کیوں نہیں آئی؟ می بھی آدھی سجاد ہو دیوار نال متھا لا کے پی روندی ہے، سجاد ہکڑ لے کے پیا دن سکینہ جلدی آ بابا ملن آئے۔ اٹھیے ایک باری سجے ویکھیاس پھر کھبے ویکھیاس، کتھی میرا بابا؟ سجادہ دن سجے کھبے نہ ویکھ میرے کڑیاں لے ہتھاں تے ویکھ۔ شبیر چھالا کوئی دھی بھائی اپنے پیو نو انج نہ ویکھے، جے میں حسین دی دھی ڈٹھائی بھج پئیے جھڑ پئیے تنج ہاتھ ودا کے دیے سجاد میرے ہتھاں تے میرے بابے دا سر رکھ۔ ایتھے بزرگ ایک جملہ پڑھ دے ہوندے ہیں، او آدھے ہیں جیڑا سر لے کے پیا ہوندا ہی اودیاں اکھاں چوراتا ہی نہیں بندے سمجھے، جیڑا سر لے کے آیا اودیاں اکھاں چوراتا ہی، جیندہ سارا ہی اندیاں بے ترتیب کٹیاں رگاں چوراتا ہی، جے سر منگے اندیاں کناں چوراتا ہی۔ ہائے کدی ہائے نہ کرو سے، کدی ہائے نہ کرو، پیو دا سار ہاتھ لے کے آدھی بابا جڑا وستے آسنا تو سینے تے سمینا ہے، بابا اج دھی سینے تے سماوی روے نہ لیا پیو دا سار سینے تے رکھے آئے اس ایڈے اوکے وین کی تے سلید دی حکل مار کے آدھی سجاد جلدی آ کنڈے کڈن والی بھین مار گئی ہے۔ شبیر دی دھی دنیا تو ٹر گئی، اتھے ایک اعلان کیتا ہے سرکار سجاد، وہ اعلان میں تن سمجھا لیا میری نوکری مکمل پہ ہوندی ہے۔ شبیر دی دی دنیا تو ٹر گئی ہے تے بزرگاں دے آئے آدھا پیا زندان دے در تے آئیو رات رو کے کھڑا یاد پیر سجا دے او مر بھیڑ گئی ہے پردیس دے وچ کرو آن میری میں۔ ہن سوال تو آڈے تھے کھانا منگیا نوکر سائی مر بھیڑ گئیے پردیس دے وچ کرو آن میری میں۔ جتنے بیٹھے ہو سوال دا جواب دیو، کھانا منگیاس نہیں، پانی منگیاس نہیں، سیدہ دے میں چامنے میا تے سکینہ دا کرو ہاتھ میں ڈے آزادے او دیو ڈھیر سزا نا اوف کر سا میں بھین دے دفان۔ سیدہ دے شام لیاؤ میری زخمی بھین مار گئی ہے، کر دیا تیاری آ گیا اس وین تے سائیں جس وین دا حکم آئی بڑی مشکل اے ادھے بلا تشبیح سائیں وکھے آئے بچے بہا دے سو سائیں مصائبے انجنا زندان تطہیر دے پردے لگ گئے۔ شبیر دی دنیا تو ٹری سیدہ میں نے ہمت دئی میں 1.5-2 منٹ دا ایک مہرہ لوین تیرے ازادارن سمجھاواں۔ زندانی تطہیر دے پردے لگ گئے، پردے دے اندروں فضت حسین دی زخمی دھیے، پردے دے باہروں سجاد منہ اسمان والے پاسے کر کے پیا دن ہائے غریبی اللہ واسطے۔ سیدہ مصیب وچ ہاتھ بدی کھڑا میں تہاڈا مہمان ہاں، اس بندے کے میری منت ہے جس بندے دے گھر چھوٹی دھیے وہ شبیر دی دھی دا دکھ سمجھے تے ہائے کرے آئے علی دی دھیا دی اممہ فضا پردے تو باہر آ میرا سجاد رات بیٹھا روندہ ہے، پردے دے باہر آ کیا دیئے بے باکر دا بابا کیوں روندہ ہے؟ سیدہ دے پھپی اممہ دادی فضا کو لو پوچھ دے اجے توری میری بھین دا میت میرے ہتھاں تے کیوں نے سرکھیا، اجے میری بھین دا کفن مکمل کیوں نہیں ہویا؟ فضا دی دھی علی دی سجاد نو آنکھ میں بہو مجبور ہو گئی ہاں۔ سجادہ دن دادی کیڑی مجبوری
پئی فضا جھن پئیے فضا دیے زنجیر نہیں لاندے او بھیڑ تیڑی دے میرا قیدی پتر سجا دے زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں وچ منہ بند ہو گئے لخے اور سینے تے ہاتھ مار کے آنکھنا ہائے حسین زنجیر پہ واسطے نہ ہڈیاں وچ منہ بند ہو گئے لخے جڑے ہلکے دے ماتمیو بھائی تیاری کرو وینڈ کرا مراڑیاں لیا کریاں لیا ہتھاں تے بھین دا جنازہ چاہیاس بزرگا دین پہلا میتا جیندہ میتا اوندے ہی ہاتھ بدے ہویا ہے جیڑا میت چاونا لائی اوندے ہی ہاتھ بدے ہویا ہے سیدہ دے باکر میرے نال چالے میں غریباں لے قبرستان بھین دفناوا پیو تے پتر اتھے آئیں جتھے قبر آئی سجاد ارادہ کیتے میں بھین دفناوا جا قبر چو دو ہاتھ بلند ہوئے سیدہ دے کون آواز آئے نہیں سنجاتا میں تیرا پھرا اکبر آ گیا اکبر دن آئے سیدہ دے تو کیوں آئے حسین دا بچڑا پیادہ آیا معافی منگا سکینہ تو میرے شہر چ زخمی تھئی میری نگری وچ آیو شمار کولوں او بے جرم مری ماتمی سر دا پرسا پڑیا ہے اکبر وین کر کے آدھے اندے منہ دے زخم آئے تا کرو نا آئے تا توڑے واسے چسائی شبیر دی دھی دا دکھے بھائی جتنی باری آنکھوں نوکر آدھے نایا معافی منگا سکینہ تو میرے شہر چ زخم ہائے میری نگری وچ آیو شمار کولوں بے جرم مری اکبر وین کر کے آدھے اندے منہ دے زخم میں اوڑ ویکھے او بھول میں کوبر چھیا حسین اکبر آدھے چا بھیڑ نوا اگلے وین دے بعد شبیہ ذوالجلال لیا سو جس معصومہ دے وین پیا کردہ اللہ واسطے اٹھے کوئی نہ جس وین واسطے میں اتنی گل کی تھی اتنا مضمون پڑھیا ایک باری جتنے ہلکے دے ماتمی ہو ذرا سجا بازو چویا ہے سجا بازو چویا ہے جڑے ماتمی ہو اور کوئی سردہ پرسا پڑے نہ پڑے ماتمی ضرور پڑھیا ہے اکبر ہاتھ ودائن سجاد بھیڑ دا میت اکبر دے ہاتھاں تے رکھے آئے آدھے خیال رکھی ہی بھی تھکی ہو عشاء مدے سفران دی اوئی وے کام سے نبھین یا حسین لیو بھائی نا زخم ڈکھن او معصومہ دے وہ ہاتھ نال ارا ہی بھی تھکی ہو عشاء ہی بھی تھکی ہو عشاء ہے بھی تھکی ہو عشاء چلو بادشاہ دی سواری دا سلام کر کے نا ایک باری میرے پاس سے بکھے آئے میرے پاس سے بکھے آئے پھر آوان دا حکم آئی میں معصوم حسین دے دکھ پڑے چلو جس بادشاہ دی سواری آئیے ایک دکھ میں حسین دے ہی پڑ دا روے نہ لیا کئی قاتل آئے آئے مگر ہٹ گئے نا آخر شمر سوٹ ہاتھ پا کے پیادے کہ تھے عباس غازی دا نا آئے بزرگا دی آئے جڑا شمر نے آکھیا او ساڑھ غازی نو آئے سجن حسین نو یا کلے خنجر دے کروٹ آئیو شاہ بدلی وہ کیتا منہ پاسے دریا او سیدہ سات بھرا کٹھے پایا اس غازی دی لاش تو ویک کے آدھے میرے وال چھڑا میرے وال چھڑا میرے وال چھڑا
थोड़ी एक साइड नहीं ये चौकिया तो पीछे कर दिया लगी रहने देना बाल बाइक के खलोते समूचा रहने देना